God Habit is back. Hanapin. So, salamat kitang mag-comment nung pwede kitang mag-voice over na ken game banta baluta ka no nung nanuing purpose na nimpialo ngayon eh. Piniing Grand Theft Auto 5 single player. So, ati kata Kenny keng Los Santos Police Department at makasandal kata kening Mercedes-Benz AMG C63 S-Scope wide body. So ating yung tuning parts ni ing atlong spoiler pwede may palitan. So nung kakakit may ing kaya katamong Philippine flag Pinoy kata hanapin. Pinoy igat habit. Salamat kaya ka at shout out na nung aburi may voiceover ko. So yun pala guys, so makasakit ng GTR SR Duke Dynamic 2017 Porsche 1911 o Force na anong yung buri mong pronounce ken Porsche 1911 papunta ka ta kening actually ito yung 2020 Mercedes-Benz AMG GTR Roadster. Hindi pala yan, ito yung 2016 Mercedes-Benz AMG 63 S-Coupe. Yan. So may livery skin din yan. Tapos itong katabi niya, so ito yung converter. 2020 Mercedes-Benz AMG GTR Roadster animated roof. Okay? Ngayon lumapit tamo kening paborito tang sakyan Toyota GT86 Super Tuning parts. Actually, tuning parts yung kayang spoiler, rocket bunny, Grady, INGS, garage body, aim gain, at saka speed hunter. At yan naman na picture sa 3D engine, roll cage, buds. Pwede yan naman na palitan yung kayang wheels, yung mugs, ne? Yung lower, tsaka nita. So, atin yung roll cage, interior parts. So, yatin yung medyo asabit ang paboritong kotse hanapin, Toyota GT86. Kasi ang tingnan kaya pa mong engine sounds, muffler. Actually, right hand drive yan. Guys, kenita namang Lamborghini yate. Nung ngayon ko pa may nakita Lamborghini yate, bali adds on car yan naman yan. So dining atlong sakyan na rin ing lilelen ko ngayon yapin ing ito yung BRZ Subaru. So livery skin, customized decals. Pwede yang palitan din kayang decals. Ini ing GTR silhouette, Nissan GTR R35 Liberty Walk silhouette. Pwede yan naman i-customize yung kayang decals. Pati itang Ferrari SF90 Estradale. Yan. Kagigising ko pa, masakit ko buntok kayo niya. Hello watche, hapuin kong sabili, mibus nina yung automatic yung kaya katang garay. Okay, so obatadwala din kaya katang Toyota GT86 nung akit mo naman din forma na modified ya, tsaka customized la din yung kayang bumper, ang pupa yung kayang spoiler, side skirt nung akakit yun naman 3D engine niya, pero nung lumapit ka akit may Ferrari yung makabili combination hanapin. So pining medyo the best add-on cars kening GTA 5 ay ni. So actually dakala ding add-on naman nung nandimburi mong idagdag kening pialo ngayon keng game ay ni GTA 5 dakala. So credit ka rin mag-modified ka rin yung mga sakyan na rin, pero pwede talang gamitan akaluban like right hand driving GT86. So bardagul yung kayang sounds kayang muffler na. So actually yung muffler sounds ni engine sounds pwede mo naman yung modify, pwede tayong i-modify hanapin. So ngayon nila inggawan ta naman abe kung na yung burita, siyempre mag road trip ta naman kini. So salamat naman kitang may comment burina
sabihan tanong na ning gagawang takeng pialo ngayon eh. Wapi naman mo kabutitang caption. Hindi lang yung caption. So gusto na niyang maintindihan kung ano nga ba ang purpose nitong video na to. Actually for entertainment lang naman to. King pialo ngayon ni Abe, balo may maka-enjoy yo. Bila ko kay stress king pialo ngayon ni. So nung biyasa ka, andiyan ka pa mahilig ka sa akin, nalakas sa akin, medyo may idea ka tsaka magbiyasa ka. Kaluban na nining sa akin ay niing GT86 ini Toyota. So nung akakit may itang plate number tong got habit, so modified, customized siya naman yan. Pwede ming ibili ang sarili mong trademark yan, hanapin. Shoutout pala kitang nag-request kailangan mag voice over ka tan eh. Ngayon sibukan tamo mag voice over dahil lang taking salitang Kapampangan na natin. Nung ika Kapampangan ka, shoutout ka kaya ning game ini. Kapampangan ka to, uling nung akakit may ka na akong karakter, balang foreigner yan. Cat habit is Filipino, Pinoy natin. So ngayon habang magbiyahe ka tayo, palto kaya kayo king billboard o signage na pwede ka mag-customize. Pwedeng customize dito. Kita nyo? So mag-advertise ka ta, pwede malyari. Baka naman, ating ko pwedeng ipa-advertise kayo ni malyari Hindi siya? Batang Sampalok, hanapin. Batang Sampalok pare. Nung kilala yan, akit yun naman siguro. Pining nga manwala ng emo kabut pialong. Pining ka na akong pialong ini. Design and games. Pwede ka mag-customize ka rin sa akin. Pwede mag-customize king billboard. Kening lugar ini. So yung ka na akong pialong. Metong yung single player. Grand Theft Auto 5. So roleplay ni. At least mag-voice over ka na mo sibukan ko mo. Puro pialong ini at nengkay silent siya kabud, nengkay ASMR ya, kaya mamili ka tang music nengkay kasi makaka-copyright siya. Nengkay live music, kaya minsan boring ya. Ayan, pining papalto ko ngayon ni billboard customize. Thank you.